Ha? Kaon sa nanay ha? O Grace? Kaon sa nanay. Ah, tumtum. Are oh. Oh, are. Oh. Mm. Oh, kasi mo kaon ani. Oh. Mm. Oh. Na. Isa pa. Oh. Oh. Tumtum. Ang tumtum. Unsay mo kaon na ani. Unya na lang mo kaon kung mahuman ako ha. Oh. Oh, ari oh. Grace. Grace. Ari oh. Tom. Oh, ikaw na lang oh. Ikaw na lang oh. Ikaw na lang kaon anak. Kay kuan man ka. Kaning ano man ka kaayo. Na. Lami na. Chopper, lami. Lami. Ha? Unsa man? Ari mo oh. Oo, ari mo oh. Kaang gani. Ari oh. Nara oh. Oh, naara oh. Ikaw Grace. Oh. Ay Grace. Kuan kaning ori. Oh, ari na lang oh. Oh, ihulog na ko na. Oh. Ikaw. Oh. Ge. Oh. Grabe kayo ka ba? Hindi ka palupik ba? Palupik sa ilalim, Grace. Oh, ari Grace oh. Grace, ari Grace oh. Ari oh. Tom. Oh, ari Grace oh. Lami. Ikaw po. Dili man ni siya gusto ngitan. Oh, pero kaning ako. Oh, Grace oh. Ari Grace. Oh, si Grace. Grabe si Grace ang kaon, oy. Grabe si Grace. Oh. Kanil po, okay, magsilos mo ni, oh. Silos mo na. Silos mo ning kuan ni. Namulag ni. Oh. Na, paghinay. Paghinay gyud. Hinay. Nga. Paghinay gyud. Oh. Saman. Sa na chapir nga kung kamot imo namang tirapan. Oh. Ang chapir. Okay. Chapir. Unsa ni si chapir? Chapir oy. Chapir. Are oh. Ikaw. Grace. 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 Agay. Wala.